नमस्कार बंधुगण पुणी आरंभ होगा जाऊँगी क्रिकेटर सबुठार लंबा और कठिन फॉर्मेट जहाँ आपण मैंने जानती हूँ टेस्ट क्रिकेट आउ एबे गल रे आरंभ होगा जाऊँगी भारत और श्रीलंका मध्य दुई टेस्टर एक गुरुत्वपूर्ण सीरीज यह केवल आउ एक टेस्ट सीरीज नुहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बा WTC फाइनल पहुँचापी दुई दलों यह एक बड़ चैलेंज। वर्तमान WTC टेबुल रे भारत पंचम स्थान रे एवं श्रीलंका षष्ठ स्थान रे रही किंतु दुई दल मध्यरु केही आउ एक सीरीज रे सेटबैक नेबार स्थिति रे नाहंती। तेबे आज प्रिव्यू आमे देखिबा भारत WTC रो समीकरण कौन दलर केउ माने खेली पारंती देवदत्त पाडिकल काहेकि एते चर्चा रे बुमराह नथिबारु बोलिंग कॉम्बिनेशन किमिति हबो श्रीलंकार बैटिंग रो किछि चिंता अछि कि ए सबुठारु बड़ कथा हला गेल र स्पिन फ्रेंडली पिच रे कहार स्पिनर केते गेम चेंजिंग हेई परिबे। चलंतु आरंभ करिबा। भारतर WTC कैंपेन एबे बहुत कठिन स्थिति रे निकट रे घरोई माटी रे साउथ आफ्रिका विपक्ष रे 2-0 रो पराजय भारत ग्रहण करिछि। एही पराजय पर WTC फाइनल रास्ता भारत पई आहुरी कठिन हेई जाइछि। भारत पाखरे एबे आउ 9टी टेस्ट बाकी अच्छी WTC फाइनल पूर्वरु अर्थात आगामी प्रत्येक टेस्ट पाई भारत बहुत मूल्यवान। श्रीलंका स्थिति मध्य सहज नुहे वेस्ट इंडीज विपक्ष रे 1-0 रे टेस्ट सीरीज से हारी आसी किंतु एठारे एक तफात अच्छी एही WTC साइकेल रे श्रीलंका भारत ठारू 5टी कम टेस्ट खेली तेणु यही दुईटी होम टेस्ट रु मैक्सिमम पॉइंट्स नेबा श्रीलंका पाई अत्यंत जरूरी ही पड़ी। भारतर नुआ नेतृत्व किंतु क्वालिटीर कौनसी अभाव नहीं। भारत टेस्ट क्रिकेट रे एक कठिन समय दे आसुछि किंतु यही स्क्वाड रे क्वालिटी प्लेयर रो कौनसी अभाव नहीं। शुभमन गिल कर लीडरशिप तले दल एबे निजर नुआ नुआ आइडेंटिटी खोजुची एवं कैप्टेन गिल निजे मध्य बड़ माइलस्टोन हासिल कर सारी से कैप्टेन भाव में 1000 टेस्ट रन पूर्ण करिसेंती। भारतीय टेस्ट कैप्टेन भाव में इनिंग्स आधार रे से लैंडमार्क रे पहुंचवा द्वितीय द्रुततम। अन्यपटे यशस्वी जयसवाल निजको भारतर श्रेष्ठ यंगेस्ट टेस्ट ओपनर मध्य प्रमाण कर सारी। टेस्ट कैरियर रे 7टी सेंचुरी रही एवं बैटिंग एवरेज पाखापाखि 48.75 तांकर एवं तांको सह KL राहुल एक्सपीरियंस भारत को स्टेबिलिटी बहुत क्षेत्र रे आनी देउछि। आउ मिडिल ऑर्डर रे अछंती ऋषभ पंत से एमती जड़े प्लेयर जी मात्र किछि ओभर मध्य रे एक टेस्ट मैच रो टेम्पो को बदलाई दे पारंती। देवदत्त पाडिकल नंबर 3 पाई दाबीदार हिसाब रे मजबूत दाबीदारिता प्रदर्शन करिसेंती। भारतर बैटिंग सिलेक्शन एबे आहुरी इंटरेस्टिंग हो जाइछि। साई सुदर्शन एवं सीरीज रे रूल्ड आउट हो सारी। सरफराज को डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपीरियंस एवं स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड तांको मिडिल ऑर्डर रे आउ एक ऑप्शन करि थाए किंतु एबे आउ जने प्लेयर चर्चार केंद्र रे देवदत्त पाडिकल प्रैक्टिस मैच रे तांको अनबीटन सेंचुरी तांको केस आहुरी मजबूत कर देइछि। तेणु नंबर 3 पोजिशन पाई पाडिकल एबे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर किंतु समस्या हेउछि गिल राहुल जयसवाल एवं पंत भली की पोजिशन पूर्वरु दल रे अछंती। तेणु टेस्ट पूर्वरु मैनेजमेंट पाई बैटिंग कॉम्बिनेशन करबा एक इंटरेस्टिंग सिलेक्शन पजल हो जाइछि। बुमराह नाहंती भारतर बोलिंग अटैक पाई बड़ झटका रही। भारत पाई सबुठारु बड़ सेटबैक हेउछि जसप्रीत बुमराह सीरीज रे खेलु नाहंती। यह भारत बोलिंग अटैक को निश्चित भाव में प्रभावित करिवो। बुमराह को अनुपस्थिति रे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण ऊपर अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित भाव में रहिवो। अनक्याप्ड आकुब नबी मध्य ए स्क्वाड रे शामिल करा जाइछि। गुरनूर ब्रार आउ एक पेस ऑप्शन भाव में रहिसंती किंतु गेलेरे कंडीशंस देखिले भारतर स्पिन डिपार्टमेंट खूब गुरुत्वपूर्ण ही पड़ी। जाडेजा फेरी माने रिटर्न करिसंती स्पिन डिपार्टमेंट रो शक्ति को वृद्धि करिसंती। रविंद्र जाडेजा का रिटर्न भारत पाई बहुत सिग्निफिकेंट। इंजुरी ले ऑफ पर से पुणी टेस्ट सेटअप को फेरी
ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଓ ଫିଲ୍ଡିଂ ତିନୋଟି ଦିଗରୁ ସେ ସବୁଥିରେ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କ ଭଳି ସ୍ପିନ୍ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମାନବ ସୁତାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଇନିଂସରେ 6ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ମେଡେନ୍ କଲ୍ ଅପ୍ ପାଇଥିବା ସରଞ୍ଜ ଜୈନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅଫ୍ ସ୍ପିନ୍ ଅପସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗେଲ୍ରେ ଭାରତ ପାଖରେ ସ୍ପିନ୍ର ଭେରାଇଟିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ହେଲା ଟପ୍ ଅର୍ଡରର ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ସିଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ରହିଛି। କୌଶଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜରୁ ଆଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାନ୍ଥବ ନିଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗେଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଟପ୍ ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ହରାଇପାରେ। ଏହା ଫଳରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧନଞ୍ଜୟ ଡିସିଲଭା, ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କମିନ୍ସୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ବ୍ୟାଟର ଦିନେଶ ଚଣ୍ଡିମାଲଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ। ଲାଥୁର ଏବଂ ପସିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭଳି ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଡ କୋର୍କୁ ନେଇ ରିବିଲ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ନିରୋଶନ ଡିକ୍ୱେନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ 2023 ପରଠାରୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦେଇପାରେ। ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ପାନ୍ଥବ ନିଶଙ୍କା ନଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଛି। କମିନ୍ସୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଭାଲୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଧନଞ୍ଜୟ ଡିସିଲଭାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ବୋଲିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମିଲନ ମଧ୍ୟ ଲୋୟର ଅର୍ଡରରେ ୟୁଜଫୁଲ୍ ରନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଶା କରିବ ଟପ୍ ଅର୍ଡରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହରାଇଛି, ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରରେ ସେହି ଅଭାବକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି WTC ସାଇକେଲରେ ଭାରତକୁ 5ଟି କମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିବାରୁ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏହି ଆଡଭାଣ୍ଟେଜକୁ ପଏଣ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଗେଲ୍ ହେଉଛି ସ୍ପିନ୍ର ଦୁର୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ସବୁଠାରୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟକୁ। ଗେଲ୍। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଗେଲ୍ର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ସ୍ପିନ୍। ଏଠାରେ ସ୍ଲୋ ବୋଲର ମ୍ୟାଚ୍ର ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଭାତ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱିପନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଗେଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 9ଟି 5 ୱିକେଟ୍ ହାଉଲ୍ ରହିଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହୁଛି। ତାଙ୍କ ସହ ରମେଶ ମେଣ୍ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନ୍ ଅପସନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ପାଖରେ ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଏବଂ ସୁଥୌର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟରେ 2 ଦଳର ସ୍ପିନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ମ୍ୟାଚ୍ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଫ୍ୟୁଚର ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏପରି କଣ୍ଡିସନରେ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଟର ବନାମ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ବଲ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କରାଯାଏ, ରିସେଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶେଷରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା 2008 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିଜର ଘରୋଇ ମାଟିରେ 2-1ରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 6ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅନବିଟିନ୍ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ତେଣୁ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ। ଇତିହାସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗେଲ୍ରେ ହୋମ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ କରିପାରେ, ତେବେ ଏହି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଡିପ୍ଲିଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ବୁମରାଙ୍କ ଆବସେନ୍ସକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଠାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏକ ଏକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ୱେଦର ହିସାବରେ ଗେଲ୍ର ସମଗ୍ର ସପ୍ତାହରେ ରେନ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟ୍ରମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ 2 ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମାତ୍ର 2ଟି ଟେଷ୍ଟର ସିରିଜ୍ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏବେ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ହରାଇଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ 2 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ଗୋଟିଏ, ୱେଦର ଠିକ୍ ରହୁ ଏବଂ କ୍ରିକେଟକୁ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଳୁ।
रिसेंट फॉर्म रे देखा गले दुई दल शेषटी 5 टेस्ट फॉर्म उपरे निजर जदि नजर पकईबा श्रीलंका ड्र लॉस विन ड्र लॉस अर्थात फॉर्म किछिटा इनकन्सिस्टेंस रही। भारत विन लॉस लॉस विन विन भारतर सेते परफेक्ट नुहे विशेषकर साउथ आफ्रिका विपक्ष में 2-0 डिफिट भारतर कॉन्फिडेंस को निश्चित भाव में प्रभावित करिछि। किंतु एबे दुई दलों पई एक नुआ सीरीज मैच केउं केउं जिनिस गुड़िक निर्णायक हब। प्रथम भारतर टॉप ऑर्डर बनाम श्रीलंकार स्पिन अटैक, प्रभात बनाम भारतीय लेफ्ट हैंड बैट्समैन, भारतर जाडेजा कुलदीप सुथार कॉम्बिनेशन बनाम श्रीलंकार बैटिंग, बुमराह नथिबारु सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा केते प्रेशर हैंडल करि पारुछन्ते देखिबा को बाकी रहिला। देवदत्त पाडिकल के निज प्रैक्टिस मैच सेंचुरी पर नंबर 3 पोजीशन पाई परिबे एवं शेषरे वेदर केबे केते ओवर खेलिबा को देबो ए सब फैक्टर मिसी मैच रो दिग निर्णय करिवो। फाइनल वर्डिक्ट हैला किए फेवराइट। भारत ऊपर देखिले भारतर स्क्वाड अधिक बैलेंस एवं एक्सपीरियंस देखा जाउछि। रिसेंटली हिस्ट्री मध्य भारत पक्षरे, किंतु गेलेर कंडीशन श्रीलंका को एक बड़ एडवांटेज देई थाए। भारतर सबुठारु बड़ समस्या बुमराह नाहंती। श्रीलंका सब बड़ समस्या टॉप ऑर्डर रे एक्सपीरियंस रो अभाव रही एवं WTC पॉइंट्स पई भारत पई एक साउथ आफ्रिका डिफिट पर कमबैक करिवार सुजोग रही। श्रीलंका पई होम एडवांटेज रो पॉइंट्स को परिणत करिवार सुजोग रही। तेणु दुईटी टेस्ट रो छोट सीरीज इंपोर्टेंट किंतु बहुत बड़। गेल रो टर्निंग पिच पई स्पिन लड़ई, नुआ प्लेयर, इंजुरी कंसर्न्स, WTC प्रेशर एवं वेदर अनसर्टेनिटी ए सब मिसी टेस्ट को एक फैसिनेटिंग कंटेस्ट करने को जाउछि। आउटर हिसाब रे गेल टेस्ट किए जीतिबो, भारत ना श्रीलंका? आ भारत नंबर 3 पोजीशन पई आपण देवदत्त पाटिकल को सुजोग देवे ना सरफराज खान को? कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव में आपण प्रेडिक्शन लिखंतु। जदि टेस्ट प्रिव्यू आपण को भल लगी थाए वीडियो को लाइक शेयर करने को भूलंतु नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी देखा हेबो आउ एक क्रिकेट एनालिसिस सहित। से पर्यंत क्रिकेट को उपभोग करंतु एवं भारत को सपोर्ट करंतु। जय हिंद। आज अगस्ट 15 आपण मानंकु अगस्ट 15 रो शुभेच्छा। काली भारत जीतु। काली संध्या रे पुणी प्रथम दिन रो एनालिसिस नहीं मु आपण सामना को आसीबी। रहुछि नमस्कार।